السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نصلي ونسلم على رحمة المهدى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله واشكروه على ما هداكم به من مواسم الخيرات، وما جعلت تلك المواسم إلا لتغفير ذنوبكم ولرفعة درجاتكم. عباد الله، لقد استقبلتم شهرا عظيما وموسما رابحا لمن وافقه الله فيه للعمل الصالح. عباد الله، لقد استقبلتم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عباد الله، لقد استقبلتم شهرا تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. أمباديو أمالا تانو كالا بركادا كالا كونيمادو وكفى أمكيشني نما جدي على كرا محمدك صلى الله عليه وسلم. ani kira muhammadu ka sahaba bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔ minnu tugula olu kɔ ni ɲali ta kɛli ye fo ka taa se buru fiyɛli ma. an badenw, hali bi ni tagama ma ban, burula firifiri ma ban fɔlɔ. ngui ma jumajan tɛmɛnenw la Ngwala ye kalo d'an ma, kalo min ni jurumu ma se ka yafa kalo min kɔnɔ, o tuma
danga doli kan k'a fɔ ko ala k'i bɔnɔ ala k'i ta ca jibrila de ye o danga do alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam o le fana ni danga ni lamna ko amin ko ala y'o kɛ yala danga dɔ la bɛ yen min ka danga ka jugu ka tɛmɛ jibrila ta kan wa n tamirila o tɛ yen o tuma ni danga dɔ la mɔgɔ kan mɔgɔ ye danga lamina o tuma danga laminabaga bɛ yen min ka laminali amina laminali kolo ka wuli ka tɛmɛ alakira muhammadu ta kan wa tamirila o tɛ yen an badenw inshallah subhanahu wa ta'ala amina ɲɔgɔn baro ɲɔgɔnya min na bi ta khutuba la inshallah an badenw o de ye an y'a f'i ɲɛna juma tɛmɛnin na k'a fɔ sunkalo tile 10 laban in nafa min b'a la adamaden ma sunkalo kɔnɔna na a bɛ nafa min lase ma an y'o o walawala ye k'o bara ci ye juma tɛmɛnin na inshallah bi ta juma ni ala subhanahu wa ta'ala sɔnna sunkalo laban wagatiw fɛn minnu kan ka kɛ adamaden bolo i ni ala subhanahu wa ta'ala bɛ to ɲɔgɔn fɛ hali bi inshallah subhanahu wa ta'ala i k'i jija abadan sunkalo ye ban k'a sɔrɔ i ma ninnu ɲɔgɔnnaw kɛ o tuma an badenw o ye fɛn jɔn ye o bɛ daminɛ sunkalo laban in na o ye fɛn jumɛn ye silama bɛɛ lajɛlen silama bɔ silama la alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye fɛn dɔ faridaya silama bɛɛ lajɛlen kan n'a bɛ fɔ jaka min ma ko zakatul fitri walama zakatul fitra walama zakatul ru'us n'i ye fiku kitabuw lajɛ a bɛ sɛbɛn nin sɛbɛncogo saba bɛɛ lajɛlen na o tuma an badenw nin ye zaka de ye zaka min ni silama kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen b'a bɔ a yɛrɛ kun kan ani a ka denbaya kun kan mɔgɔ n'o bɛ a ya mara kɔnɔ mɔgɔ ni i le silamacɛ i bɛ min balo la ne ye balo i ma wajibi ye a b'i ka mara kɔnɔ o tuma a ye silama bɛɛ lajɛlen ma i ka nin jaga bɔ o tuma amadenw ɲiningalikɛla b'a yɛrɛ ɲininga mun de kosɔn an bɛ zakatu fitiri bɔ walama zakatu fitiri bɔli yanni k'an se a kun ma kiti juma b'a la amadenw kiti min bɛ zakatu fitiri bɔ la o le ye k'a fɔ ko farida don silama kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan haza wajib ala kulli muslimin a ye wajibi le silama kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan min ni ale ye sun don walama silama min ni bana y'a kumaniya sun doli ma nga hali n'ale ma sun don bana kosɔn walama lɔnzura dɔ kosɔn a y'a tigi ma wajibi ye a ye zakatu fitiri bɔ o tuma badenw a faamuna zakatu fitiri lɔnni kɔfɛ i bolo fɛn ɲuman don n ko n'o ye jaga ye ale bɛ bɔ sunkalo laban na n ko i ma tuguni a bɔ o ye wajibi le ye silama kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan o kɔfɛ zakatu fitiri lasili b'a la wa walama lasili t'a la o tuma n'i ye kuranna aya filɛ kuranna min a b'a f'i ɲɛna kuranna aya a nana sura kɔnɔ sura min n'a b'a yira an na ne ani ile la lɔnnaw b'a fɔ ko kuranna aya ko sababu nuzulu a jigila kun min kosɔn o de ye k'a fɔ ko a jigila zakatu fitiri de kan a jigila zakatu fitiri le kan qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla qad aflaha man mɔgɔ kunna jala mɔgɔ nisɔnjala mɔgɔ wasala mɔgɔ min tazakka n'a y'a yɛrɛ saniya ni zakatu fitiri ta bɔ ye a ma dan o ma wa zakara isma rabbih selidonna a ye ala ko fɔ ka ala kɔsuma ka takbiratu fɔ o kɔfɛ a ma dan o ma fasalla a selila a ye selikɛnɛ seli o tuma nin ye tafsiri ye tafsiri min n'o bɛ zakatu fitiri di ma dɔnnilaw y'a f'u ɲɛna o tuma an Nafi an Ibn Umar
أن هذه الآية نزلت في زكاة الفطر otuma longa ba funyina ko ni qur'ana aya jigila zakatu fitri kundeka we lasilu belebele ambe min dima zakatu fitri ka otuma mbadeu no bana zakatu fitri be bo kun juma koso hikma juma lebe zakatu fitri bolila mune koso ambe zakatu fitri bo alakira muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayo yira ile linnela aka hadisa kono ako ko zakatul fitri tu'matun lil masakin zakatul fitri efenye tazkiyatun lis-sa'imin aw tuhratun lis-sa'imin wa tu'matun lil masakin zakatul fitri efendeye abe sundola abi saniya iye jurumu mun kɛ adamaden kɛla cogo cogo i bɛ a ka adamadenya plasini yala hali ne y'a fɔ ko ni sunkalo donna n tɛna se ka nin kɛ n bɛ n yɛrɛ ni kɛlɛ cogo bɛɛ lajɛlen na mɛ i b'a ye lon dɔ la dɔrɔn a bɛ bara ka pencher ka taa o ko nin ma ten o tuma ka fɔ n ɲɛna i ye fili mun y'i sɔrɔ o tuma i ka sun kɔnɔ a tun man tɛ n'a fɔli ɲɛna i man tɛ ka fɛn mun filɛ sunkalo kɔnɔ walima i man tɛ ka ko dɔw kɛ olu bɛ kɛ sababu ye k'i ka sun baraji nagasi minnu tɛ sun tiɲɛ n kan t'olu ma mufatiratu n kan t'olu ma dɛ sun tiɲɛfɛnw n kan t'olu ma mɛ minnu bɛ kɛ sababu ye k'i ka sun baraji nagasi n'i y'olu kɛ k'i to sun na sunkalo kɔnɔna na zakatu fitiri bɛ na n'i ye zakatu fitiri bɔ a b'i saniya ka bɔ o jurumuko misɛnnin ninnu ma. wala ko salakira muhammadu ko sallallahu alaihi wa sallama tuhratun lis-sa'imin ko zakatu fitri ko saniyalo abe sundalo saniya naam uye mo ko rofo miseni mun ke abi saniya ka bo oluma naam ay femu femu nale tumante ko lu fle ka to suna abi saniya ka bo oluma ay dado kuma wala tumante ki dado muna abi saniya abi ka sun saniya ka bo olu bela jelima wala ko so alakara muhammad sallallahu alaihi wasallam ni allah subhanahu wa ta'ala be adamaden ka dunya kunadia ani ka kiyama kunadia allah subhanahu wa ta'ala be ole nyinina sanga ani wakati bela jelina kanke mo mi nale ka kunaja sɔrɔ nale jurumu yafala sunkalo nin kɔnɔ ala m'o kɛla an badenw o tɛmɛnin kɔfɛ o tuma a kun filanan a bɛ bɔ kun juma kosɔn o tuma tu'matun lil masakin zakatu fitiri bɛ bɔ ka misikinaw fantanw dɛsɛbagatɔw kana olu la nisɔndiya kana olu la domini seli donna a fama ko ɲuman ala ma o dilani ni ilema alakira muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a dumina zakatu fitiri kan a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ k'a to ɲɛnɛmaya la a tun bɛ mɔgɔw lasu ka taa zakatu fitiri bɔ ma k'a yira u la ko farida lo a y'u ma jagoya ye o tuma abadan i kana to zakatu fitiri a ye tɛmɛ i kan mun kosɔn ani sun dulonni no ɲɔgɔn na cogo dɔw la hali ne y'a sɔrɔ i ma bɔ ko a fɔ ala k'a fɔ ko a b'i ka sunkalo bɛn la a t'i ka sunkalo bɛn nka i tun kan ka valeur min sɔrɔ mɔgɔw bɔtɔla sun na e tun kan ka bonya min sɔrɔ e tun kan ka bonya ni jurumu yafa hakɛya min sɔrɔ n'i bana ka zakatu fitiri bɔ walima n'i ye zakatu fitiri négligé a bɛ jouer i kan o cogo la ala k'an bɛn sawaba ma ala k'an kɛ sawaba tigi o tuma zakatu fitiri a bɛ wajibiya jɔn kan an badenw zakatu fitiri a bɛ wajibiya cɛ kan komi a bɛ wajibiya muso kan cogo min na a bɛ wajibiya cɛ kan komi a bɛ wajibiya muso kan cogo min na nka a bɛ wajibiya ele min ye lutigi ye mɔgɔ minnu b'i ka mara kɔnɔ i b'o kunkolo bɛɛ kɔnte o tuma k'olu bɛɛ i yɛrɛ ta bɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ta bɔ nka ni muso min cɛ t'ale bolo mɔgɔ tɛ min b'ale kungo kɛ a bɛ wajibi ale yɛrɛ kan a y'a ta bɔ n'a seba ye a bɛ wajibi a yɛrɛ kan a y'a ta bɔ o tuma e min n'i sera dépense kɛ ma ni e sera dépense kɛ ma hali n'i bɛ soba kɔnɔ e sera dépense kɛ ma o tuma can yɛrɛ la a kan e ni i fa walima i ni mɔgɔ minnu bɛ dépense kɛ so kɔnɔ aw de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka so kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ta bɔ a bɛ kɛ nin cogo la
ala k'an bɛn sawaba ma ala k'an kɛ sawaba tigi ye mun kosɔn n'i sera dépense kɛ ma so kɔnɔ aw mun bɛ dépense kɛla so kɔnɔ aw de kan ka ɲɔgɔn lajɛ mɔgɔ mun bɛ aw ka mara kɔnɔ aw bɛ olu bɛɛ lajɛlen tabɔ ala k'an bɛn sawaba ma o tuma an badenw zakatu fitiri yala ni i den dɔ bɛ yen i den min a tɛ i ka so kɔnɔ nka a bɛ to ka taga ka na walama maramɔgɔ dɔ ale bɛ to ka taga ka na yala a bɛ bɔ o ye wa walama a tɛ bɔ o ye lɔnnaw ye min fɔ zakatu fitiri o tigi ta bɛ bɔ mun kosɔn a b'i ka mara kɔnɔ a bɛ to ka taga ka na ala k'an bɛn sawaba ma ala k'an kɛ sawaba tigi o tuma an badenw zakatu fitiri a bɛ bɔ wagati jumɛn na a bɛ wajibiya an ka wagati jumɛn na a bɛ wajibiya ko an ka bɔ wagati jumɛn na zakatu fitiri a bɛ wajibiya ko a ka bɔ wagati la n'o ye wagati mukhtar wagati yɛrɛ a bɛ wajibiya wagati min na o ye selilon sɔgɔmada ye yanni ka mɔgɔw taga cɛ selikɛnɛ la selilon sɔgɔmada yanni ka mɔgɔw taga cɛ selikɛnɛ la a bɛ wajibiya an ka ko an ka bɔ wagati nka a bɛ daga an ye ko an y'a bɔ tile kelen walama tile fila ka kɔn seli don ɲɛ tile kelen walama tile fila ka kɔn seli ɲɛ a bɛ faamuya ala k'an bɛn sawaba ma ala k'an kɛ sawaba tigi o tuma an badenw bɛrɛya juma de kan ka bɔ zakatu fitiri la bɛrɛya juma de kan ka bɔ zakatu fitiri la fɛn juma de kan ka bɔ zakatu fitiri la ça c'est un point qui est très très important ni ye point de ye an kan ka an hakili ma don min fɛ an kan ka an nɛn don min ni ɲɔgɔn cɛ ka walawala mun kosɔn an kana silamɛya baaraw kɛ bon yɛrɛma ye ten ka kɛ i n'a fɔ n bɛ fɛn dɔ bɔnna n yɛrɛ ma ten n ta foyi t'a la n y'a kɛ a minɛna a ma minɛ ne ta foyi t'a la diinɛ t'o ye diinɛ i b'a minɛ i yɛrɛ de ma fɛn min bɛ kun i ma yala n'i y'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ la a bɛ diya i ye walama o bɛ diya o tigi ye walama o tɛ diya i tigi ye o tigi ye i kan ka jate minɛ ko minɛn yɛrɛma ka fɛn minɛ i yɛrɛ ma o de bɛ kɔnɔdimi kɛ tiɲɛ ye ka ko minɛ i yɛrɛ ma o de ka kɔnɔdimi kɛ tiɲɛ ye an badenw an ko di bɛrɛ min kan ka bɔ zakatu fitiri la o de ye o tuma kilo 2,5 kilo 2,5 a faamuya ko ɲuman lama dila ma alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ale tun bɛ min kɛ zakatu fitiri ye o de tun ye sɔɔ ɲɛ kelen ye sɔɔ ye mun ye dɔnnilaw ye min fɔ a bɛrɛ la bibi in na o de ye kilo 2,5 a bɛ bɔ nin cogo la ala k'an bɛn sawaba ma ala k'an kɛ sawaba tigi ye o tuma o tɛmɛnin kɔfɛ zakatu fitiri bɛ bɔ fɛn jumɛn na zakatu fitiri bɛ bɔ dugumɔgɔw olu y'a balo giliyanin no fɛn min kan zakatu fitiri bɛ bɔ o de la dugu sigibagaw u y'a balo giliyanin no fɛn min kan aglabu quwwati ahlil balad dugu sigibagaw olu ka balo majorité ye min ye a basinin no min kan a bɛ bɔ o de la walama fɔcogo wɛrɛ la e yɛrɛ bɛ balo min kɛla i fɛ yen i y'a balo giliyanin no min kan a majorité ye min ye i b'a bɔ o de la ala k'an bɛn sawaba ma ala k'an kɛ sawaba tigi ye an badenw o b'an lase yɔrɔ jumɛn ma o de ye k'a fɔ ile min ne y'a balo giliyanin no malo kan e kan ka bɔ malo de la sika t'o la nka e man tɛ ka plan kɛ ala la e y'a balo giliyanin no malo kan mais parce que kaba sɔngɔ ka nɔgɔ ele b'a bɔ kaba la o ye raccourci de ye k'a fɔ k'an bɛ alijinɛ sɔrɔ ala k'an bɛn sawaba ma n balimacɛ n balimamuso ala de ye i dan a b'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan malo kilo 2,5 walama malo bɔrɔ kelen k'o ta k'o di ala subahana wa taala ma selilon na o bɛ mun k'i la k'a sɔrɔ a se b'i ye k'a sɔrɔ lu jɔnnen don i bolo ala hinɛl'i la a ye e bɔla so ka na wotoro poussé nin kɔfɛ ka so lɔnin kɔfɛ luwanzew bɛ so kɔnɔ o kɔfɛ olu bɛ i ka so sara dili ma o kɔfɛ e ma yafa malo bɔrɔ kelen kɔ ala kɛra muhamadu sallallahu alaihi wasallam a y'a lasun fɛn ma ko wajibi don e ma sɔn ka yafa fɛn dɔ kɔ k'o di ala ma tiɲɛ yɛrɛ la i ka ala ye nɛɛma min k'i ye nɛɛma la fisaya ala subahana wa taala ma i ye nɛɛma la fisaya ala subahana wa taala ma ala m'an bɛnna sawaba ma
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أمبادو نغيما يا بالو بليانو فمينكا zakatu fitri be bo odila ne asoro ya balo e malo e ibabo malo dila ne asoro ya balo e kabade wole biliano ikaso kono ibabo odila ne asoro ya balo biliano zuma minka ibabo odila ala kambe so obama ala kanke sahaba tigiye otma otamalen ko fa ambadeo ñini ngali do ba représenter yala ne zakatu fitri bo qima ikhraju qima fi zakati al fitri ka zakatu fitri bo warla yala abin nafa wala ma ati nafa ne masala e don la sabatini bela jelen ko don la afamba bela jelen olu ye min fo ni masala la ole ka fo ko la ya juzu kate be ate be ko ye zakatu fitri bo warila mukaso uye min fo ola uye ala kira ka sunna de kono gben uye ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam uye ka sunna de kono gben ni masala la ukodi ni masala ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam yala kira ka wakati la wari tumbe yo wala ma wari tumbe yala kira ka wakati la atunte se ka fo ko ayabo warla wa ala kira Muhammadu tumbe se ka fo wakati ko ayabo warla nga ala kira ye minke ayabo sumandila don ni momi yabo sumana faqad wafaqa shanun tabaka ibna sawabama ni masala kono ibna sawabama ni masala kono mukoso ibna sawabama li fi'lihi nabi sallallahu alayhi wa sallam ala kira yake chomina e yake o choli la chochori cho ni momi ndume ni be dine ko ni be dine barala kira yake chomina o chogo fle ibako o chogola no kala ibe l'enfia nga ibe se ka bo chuya gberela no ye wari ye dorura buruma inda dorura buruma ibe se ka bo dorura buruma chogodi ne maluborota jamana ukono ni kame kiba bo malula anfeya wala masumana anfeya wele ibe yoromi fantaya charino yoromina fantan kacha yoromina nga ni be jamana ukono ka maluborota ki yara dugu kono kibeta di mogodoma abaye dogal mayre donc inda dorura buruma olu yabo kimana o de kapsa olu yabo akima berebe bemima ne asoro deme adami mbe akaso kono ko o jati o kilo flani demi o bebe wari hakeyama ko di mogodoma otma konga zakatu fitri de beni oboti wasa ala kambe so abama mukoso anye ofo li anna darurat tubihul mahzurat ni dorura yi soro kola otma tu n'as pas le choix ala kambe so abama ala kanke so abatiye otma otamelen kofe ambaden yala ibe dugumina embe ko di war kono yala ebe se ka zakatu fitri ka transporter ka boko di war kono katana e dugu brekebe aboy ka soro isi ni me yale mi chekai min kai mi e so wabaye ibe dugumina ibabo o fantan de ibabo kadi olu fantan lema mukoso alakira Muhammad lamma arsala Muaz bin Jabal ila Yaman tumanamna ay Muazu ci kata Yaman ako ko Muaz ko ye warimna uka fanta uka warti ula kadi uka dese bagatuma amafo kena na Madina kono alakambe sawaba alakanke sawaba tiye otma ambadeu otamenin kofe nga ni ibaden dobe ebe dugu dola ebe dugu mina asiginto dugu la nga ibaka lahalia kalama lahalia ka gbele abolo kosebe lonlaw ye siradima o yorola ka foko al aqraba hum awla bil ma'ruf ni be pe kan nyani ke ikan kan nyani folo ikasokono mo de la wele dine o ye yiraila e kana ke sebe e dulembe yoro gbere otma ikaso kono idulente o ye fenye hakili mangante ka somima o ye fenye hakili mangante ka somima nala ye nyani kiye ya nyani kan ka don ikaso kono o ko fe aka don ika quartier la o ko fe aka don ika commune kono o ko fe aka don ika jamana kono
nga ebe so min kono bela jelen ko ko be nyani ke me ka so kono mo drome kelente dilo luma cha yele la ita o ye nyani min golonno otuma min ko karnu ala kan be so abama ala kan ke so abati otuma ambaden o tebelen ko fe yala momi ambaden momi ne masala ameni ke ka zakatul fitri masala datu ameninke ka zakatu fitri masala datu momi no nana zakatu fitri di alema yala ale be se ka do bola ka di mogo brema ale ayere ka zakatu fitri nam ole kan ka ke ole ni ke kaka ole fana ni kan ka ke e kana be bla ikaso kono otuma ikasi nyon do be re fana ba lonko aw be la hala kelena mais e ya dogola i fana ma dodo ma tian yere la oni o fleto che ka jugu ala man bena sawaba ma ala kan ke sawaba tigi otuma min gunno ni maudula o de ka fo ni zakatu fitri bana min yinin no an fe seli dona min yinin no an fe seli dona an ka ko juma wule ke seli dona mukoso oni an maudu relation belebele de bo ni nyonche ni zakatu fitri bana otuma ibeta sel kenela ko juma wule yinin no ikfe seli dona muna seli yala seli nana le kana batlaya sabati wa wala seli nana le kana Allah subhanahu wa ta'ala ko nyuma don ni afle ni seli fle seli bana wati muna wati ufle seli bana sungalo la seli deni o banno sungalo la ambola batola ambola ala batola anjurumu yafanno ame nisondia ka ala fo ka barkada ay wakati barkama do dama anye an concentré min kono ka ala bato ala ira ko ka ba anga baraju jidi wati muna otma no olu bana lumi mbe gunola ame Allah subhanahu wa ta'ala barkada o don kono lañini brete sella ninko lañini berete selila nin kofe ni selba fle selba otma ogunno mina oleye ashrul awail sungalot le yani wakati kalot le temps folo mi no kain kateme kalo bet le temps folo ka otma seliba be na gban olela juste abe nyini fe o wakati u fana ni kono ki e sun do ye Allah subhanahu wa ta'ala bato ye nyanu ge ko ni nyanu ko kono ko jani otma o be na fo ye jihadu le ka fi sabilillah wala makad degré abaraji ka bon kateme jihadu kan fi sabilillah otma ni selu fle selu banno watu la ala ka lohoroma watu nolu no yala dro selibena donc ayirila ka fo ko seli dilima ibe ala subhanahu wa ta'ala le barkada ay nema minkiye sungalo kono ay nema minkiye isela ka sundo ay nema minkiye isela ka nafla useri ay nema minkiye isela ka itikafu ke ay nema minkiye ima dese ya balo la sungalo kono ay nema minkiye ni onema nana koyelema ko ke momi na le sundo tele bisaba abo tien sungalo su seli su kelen koso tian yere la an ka ke moye momi mbe sel ko yelema momi mbe ke hakilimaye momi mbe ke hakilimaye ala kan be so abama ala kan ke so about ambade o temani kofe mune nyini no ile ni nefe seli dona mune ni nyini no ile ni nefe afolo wala takbirat الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر والله أكبر كبيرا أدما أننا حديثنا ننشغلا asega ni mi no sabatinu ni sega be afochoko min sera sabatinu ni fochoko be o de beni afochoko kacha bibi nada min sabatinu hadisa kono nyo de funyene ni lasili juma le be takbiratun na lasili min bala wala yetuma namna sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam alet mete ka sukot mabe inni ara fil manami anni azbahuk يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك إني أرى إبراهيم مدوكا فو أدنشي ينه كو تما نيللا أما يشين كلين كوا أيا يشين شامان ولا كسو أكو أرى ني أرابوكان نتوفل رأيتو أني أرى كورو فلاني دفرابو ني يونجي
n'a tu ko raitu ko nyaye o tu es shenkele mais akoko ara tuma nin lala fi se aya ko mudori o siga de la tuma nin lala otma meto kaye donc ka fo neni ile nyene ni suko ne beto ka suko ni tuma be abeto ka tani ka se ikila tuma be yalon ka fo ko ruya sodika de be ruya sodika e muye wole ka fo ko suko ni ikan ka ta considération c'est très important ala kan be so abama ala kan ke so abatige donc Seydina Ibrahim tuma namna atmeto ka nabi nyuma ka suko o ye wahyu de quoi ale tmeto ka ye suko la tuma be aye to ka ye donc jan yere la anna lon ka fo ko jan yere la ko ala be maka yamaria din yere kana tige dila tuma namna aslama falamma aslama watallahu liljamin fanadaynahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin tuma namna ibrahima yere kolo ala ka yamari kankoro ibrahim ya fo den nyene fana ni ko meto ka yala yamari ko yi kana te den fana ni ya yere kolo aye den la tuma namna ka be den kana te wa fadaynahu bi dhibhin azim ala ko kay den ismail kaya kuma bo ni kana te gali fembaye otma jibrila natola ni kana tigali fenye jibrila natola anana ni takbiratu di Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tuma namna ibrahim ye jibrila ka takbiratu kame ibrahim yi wuli ki latele ko la ilaha illa allah Allahu akbar jibril fotuni shi Allahu akbar ibrahim ya lamna walillahi alhamd otma ni takbiratu allasili de beniye otma ni takbiratu sha'iratun min sha'airil islam islamaya kam malon fe belebelewdo adama de ni kabako yala ikan ka takbiratu de fo ni nison jala ibe takbiratu de fo ka alaka buye yirala hatta tumanamna alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam inda fathi makka tumanam na makan be dayelela silamaw nana makan dayere alakira gbena ka bɔ makan kɔnɔ a bɔtɔla ako ko ya makka ay kumana dugu fɛ tellement que adamaden ni i wolola dugu min na relation be i ni o dugu cɛ alakira bɔtɔla dugu kɔnɔ dugu bɔdala ayi kɔtirimi ka makan filɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ni jugu tuma ne gbɛn ka bɔ i kɔnɔ ko tiɲɛ na k'i ka di ye bɛɛ faso ka da ye bɛɛ faso ka da ye bɛɛ barakun benna yɔrɔ min na o ka di ye donc i ta ka di ye cogo min na i b'i jija i bɛ tɔw ta la tanga ni i nɛ i tɛ fɛ i ta ye tɔgɔnu cogo min na i tɛ fɛ tɔɔrɔ ye se i ta ma cogo min na ni nɛ i bɛ jija i bɛ nɛ la tanga tɔw fana ta saboteli ma ala k'an bɛ sɔn aba ma o tuma namna alakira gbɛna ka bɔ makan kɔnɔ san 8 walama san 10 kɔfɛ o tuma alakira serikɔla ala ye makan di a ma ka makan ta ka daba ko naam ko muhamadu e gbɛna dugu min kɔnɔ ni dugu ye e ta ye bi ka fɔ ɲɛnɛ ni gbɛna i ka diinɛ la ni mi ka diinɛ bila i ma sɔn ka diinɛ bila i sabatili i ka diinɛ kan mɔgɔ mun y'i gbɛn wallahi u bɛ serikɔ ka n'i ma u bɛ seri kɔ ka n'i ma o de kɛla layi mafingaba o de kɛla layi mafingaba la o de kɛla kole yakuba la o ye histoire ye an b'o récent f'u ɲɛnɛ mɔgɔ ni mɔgɔw y'i kɔniya i ka diinɛ kosɔn u bɛ seri kɔ i ma sika t'a la o tuma n'a bɛna alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam a bɛ donna makan kɔnɔ makan dayɛrɛtɔ la u ye takbiratu nin de fɔ jayishu nabawi u ye takbiratu de kɛ ka don makan kɔnɔ a faamuya ko ɲuman ala m'o di la ne ni ile ma ala k'an bɛn sawaba ma ala k'an kɛ sawaba ti ye o tuma an badenw takbiratu fɔ in ni a fɔla dɔrɔn ko seli ko kalo yela n'i y'o mɛn dɔrɔn i bɛ takbiratu fɔ daminɛ depuis o yɔrɔ takbiratu fɔ i kan ka lazimuya wagati juma depuis b'i ka so kɔnɔ selon sɔgɔma i bɛ dɔ fara kan i bɛ to k'a fɔ ka dɔ fara kan i bɔtɔla ka na misiri la i b'a fɔ ka lazimuya tuma dɔ la k'i kan kɔrɔta n'a ye wa hazihi sunna o ye sunna alakira ka sunna de ye sallallahu alaihi wa sallam o tuma n badenw o tɛmɛnen kɔfɛ min ɲini n'o i fɛ selon na wallahi dakuru ɲɔgɔn na n tɛ kɛrɛmasina ka ko la a ye min kɛ a sumana n si ma i b'o bila o tuma ka foli kɛ ka don ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn fo ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲaga ɲɔgɔn na ka nisɔndiya ɲɔgɔn na o ye alakira muhamadu ka sunna de ye sallallahu alaihi wa sallam o tuma a ɲinini no i fɛ selidon na n'i tɛmɛna sira min fɛ ka taa selikɛnɛ la i serikɔtɔla i kana bɔ o sira fɛ
o ye sunna de ye alakira muhamadu ye min kɛ sallallahu alaihi wasallam a ɲini no e fɛ e min bɛna taa selikɛnɛ la i bɔtɔ la i bɛ jɛnɛba ko i n'a fɔ jumadon na n'i bɛ bɔ ka na misiri la cogo min na i bɛ jɛnɛba ko cogo min na o ye sunna de ye alakira ye min ɲini fɛ sallallahu alaihi wasallam a ɲini no i fɛ ile min n'i bɛ bɔ ka na selikɛnɛ la i b'i ka fani don fani min n'a ka di i ni ye n'a ka di i dusu ye tiɲɛ yɛrɛ de la n'a ka di ye ka dan tɛmɛ i b'o fani don k'o kasa ja n'i ye cɛ ye nka an baw a ɲini no aw fɛ aw ye kasadiyanan aw y'o to ye so kɔnɔla la nka cɛ de bɛ bɔ ka kasadiyanan k'a yɛrɛ kan an baw olu ka kasadiyanan ko a ɲini olu fɛ olu k'i sen bɔ o la mun kosɔn n'olu ye kasadiyanan k'u yɛrɛ kan o bɛ cɛw dusu da olu kan le ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma o tuma o tɛmɛnen kɔfɛ an badenw min ɲini no i fɛ ka k'i kasa ja mun kosɔn kasa ja duman bɛ yɔrɔ min na hinɛ mɛlɛkɛw bɛ gbɛlɛ o yɔrɔ de la hinɛ mɛlɛkɛw bɛ gbɛlɛ o yɔrɔ de la o donc n'i bɛ mɔgɔ mɔgɔ n'ale bɛ wurudili kɛ n'ale bɛ zikuru kɛ n'a bɛ ala kofɔ kɛ a ɲini no a fɛ a ye jija k'i nɔrɔ kasa janan kan a ka batokɛyɔrɔ la o ye fɛn ye o ye a b'i ka mustajabu lateriya a b'i ka duwawu jaabi lateriya joona 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 an kana ɲinɛ o kɔ i bɛ duwawu kɛla wagati min na i bɛ fani ɲuman don i kana o tuma k'a yir'i la k'a fɔ n'i bɛ bɔla ka taa ala bato i bɛ fani ɲuman don ya ayyuhalladhina amanu khuzu zinatakum inda kulli masjid kuranɛ b'a fɔ i ɲɛna olu mɔgɔ mun limaniyala a y'a masiri seli wagati kelen kelenna bɛɛ la n'i ma dɛsɛ i kan k'i masiri k'i lo ala subhanahu wa ta'ala ɲɛkɔrɔ ala m'an bɛnna sɔhaba ma mun kosɔn seli don na ala subhanahu wa ta'ala bɛ waso ni kira mantonw ye seli don de a bɛ mɛlɛkɛw lajɛ k'a fɔ hey ninnu ye n ka mantonw de ye ninnu ye n ka mantonw de ye a bɛ wasow la seli don na ani arafa kɛnɛw kan ala k'an bɛ sɔhaba ma ala k'an kɛ sɔhaba tigi ye o tuma a ɲini no i fɛ fana ni sunna bolo ma n'i sela selikɛnɛ la n'alimami min bana mɔgɔ la seli la i bɛ jija i kana wuli alimami bɛna kutuba min fɔ alimami bɛna laselikan min kɛ i b'i sigi k'o lamɛn k'i sigi k'o lamɛn hazihi sunna ala k'an bɛ sɔhaba ma ala k'an kɛ sɔhaba tigi ye an badenw n'an sela nin yɔrɔ la an b'a fɔ n ko kutuba banna wagati fana ni sela an ye dansago kɛ wagati la dɔɔni mun kosɔn dɔrura kosɔn n'an ye walanda tigɛ cogo dɔ la a nafa bɛ dɔgɔya k'an bɛ sɔhaba ma ala m'o kɛ la o tuma